Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Saudara dan saudari terkasih, buongiorno. La preghiera è il dialogo con Dio Doa adalah dialog e dengan ogni Tuhan. creatura Dan setiap in un makhluk certo dalam senso pemahaman tertentu dialoga con Dio. berdialog dengan Tuhan. Nell'essere umano la preghiera Dalam diventa manusia, parola, doa menjadi kata, invocazione, permohonan, canto, nyanyian, poesia. puisi. La parola divina si è fatta carne. Sabda Nella carne ilahi di telah ogni menjadi uomo la daging, parola dan torna a dalam Dio daging setiap nella manusia, firman kembali kepada Tuhan dalam Le doa. parole sono nostre creature. Kata-kata adalah Ma sono bentukan anche kita, tetapi mereka nostre juga madri. ibu kita. E in Dan qualche sampai misura batas ci tertentu, plasmano. kata-kata Le membentuk parole di kita. una preghiera ci Kata-kata fanno doa membuat attraversare kita dengan senza aman pericolo melintasi una lembah yang valle gelap, oscura. Ci dirigono mengarahkan verso kita prati menuju verdi padang e rumput ricchi hijau d'acqua, dan kaya akan air, facendoci membuat kita berpesta banchettare di sotto depan gli occhi mata di un musuh, nemico, come ci seperti yang insegna a diajarkan recitare il Mazmur Salmo. kepada kita. Le parole nascono dai sentimenti, Kata-kata ma lahir dari esiste anche perasaan, il tetapi cammino bisa inverso, juga quello per cui terjadi le sebaliknya. parole modellano i Kata-kata sentimenti. membentuk perasaan. La Bibbia educa l'uomo a far sì Alkitab mendidik tutto venga manusia alla untuk luce della memastikan bahwa parola, segala sesuatu che menjadi nulla terang di dalam umano venga kata-kata, escluso, bahwa tidak ada manusia yang dikecualikan, censurato. disensor. Soprattutto il dolore è Dan di atas pericoloso segalanya, rasa se sakit rimane itu berbahaya coperto, jika tetap chiuso dentro di tersembunyi, noi. tertutup di dalam diri Un kita. dolore chiuso Rasa dentro sakit di yang noi, tertutup di dalam diri che non kita, può yang tidak esprimersi dapat o sfogarsi, mengekspresikan dirinya atau può avvelenare melampiaskannya, l'anima, dapat meracuni jiwa. è mortale. Itu mematikan. È per questa ragione che la Sacra Untuk Scrittura ci alasan insegna inilah a kitab suci pregare mengajarkan anche con kita untuk parole berdoa, talvolta bahkan dengan audaci. kata-kata yang Gli terkadang scrittori kasar. sacri non Para penulis vogliono suci tidak illuderci ingin menipu sull'uomo. kita tentang Sanno manusia. che nel suo cuore Mereka tahu albergano bahwa anche di dalam sentimenti hati poco kita edificanti, juga terdapat perasaan yang addirittura tidak l'odio. mendidik, bahkan kebencian. Nessuno di noi nasce santo. E quando questi sentimenti Tidak ada dari cattivi kita yang bussano alla dilahirkan porta suci. del nostro Dan cuore, ketika perasaan bisogna buruk essere capaci mengetuk di pintu hati kita, disinnescarli kita con la harus bisa preghiera, menjinakkannya con le dengan parole doa di Dio. dan firman Tuhan. Nei salmi troviamo anche espressioni Dalam Mazmur molto kita juga dure menemukan contro i ungkapan nemici, yang sangat kasar espressioni che i terhadap maestri spirituali ci ungkapan insegnano a yang riflettere, diajarkan a guru riferire al spiritual kepada diavolo kita e ai nostri peccati. untuk ditujukan kepada Eppure iblis sono dan parole che dosa-dosa kita. appartengono alla realtà umana Namun itu e adalah che sono kata-kata yang finite nell'alveo termasuk della dalam Sacra realitas Scrittura. manusia Sono lì a dan yang testimoniarci berakhir di dasar che sungai se kitab davanti alla suci. violenza Mereka ada di sana non untuk esistessero memberi le parole kesaksian kepada per kita rendere inoffensivi bahwa i jika cattivi kata-kata sentimenti, tidak ada per saat incanarli menghadapi così kekerasan che untuk non membuat nocciano, perasaan buruk il tidak mondo berbahaya, ne untuk sarebbe tutto quanto menyalurkannya sommerso. agar tidak membahayakan, dunia akan La benar-benar prima preghiera tenggelam. umana è sempre una recita vocale, Doa manusia yang Perfine pertama si muovono sempre selalu le berupa labbra. pelafalan anche vokal. se tutti sappiamo che Bibir selalu pregare bergerak lebih non dulu. significa ripetere Meskipun kita parole. semua tahu bahwa Tuttavia, berdoa tidak la preghiera berarti vocale mengulang è la più kata-kata. sicura ed è Namun sempre doa vokal possibile adalah yang esercitarla. paling aman dan I selalu sentimenti memungkinkan invece, untuk per quanto dilakukan. nobili, sono sempre Perasaan, incerti, betapapun vanno e mulianya, vengono, selalu tidak pasti. ci Perasaan abbandonano datang e dan pergi, ritornano. meninggalkan kita lalu datang Non kembali. solo, anche le Tidak hanya grazie itu, della preghiera bahkan rahmat sono doa pun imprevedibili. tidak dapat In qualche diprediksi. momento le consolazioni abbondano, Pada ma beberapa nei giorni saat più bui sembrano penghiburan evaporare il berlimpah, tutto. tetapi pada hari-hari La preghiera del tergelap, cuore è mereka sepertinya misteriosa menguap e in certi sepenuhnya. momenti latita. Doa hati itu La misterius preghiera dan delle labbra, terkadang tersembunyi. quella che si Doa bisbiglia bibir yang o che si dibisikkan recita atau in coro diucapkan dalam è paduan suara invece sempre selalu disponibile tersedia e dan perlu necessaria come lavoro seperti manuale. pekerjaan manual. Il catechismo ci insegna su di questo e afferma Katekismus la mengajarkan preghiera vocale è doa una vokal componente merupakan komponen indispensabile yang nella tak vita terpisahkan cristiana. dari kehidupan Ai discepoli, Kristiani. attratti dalla Pada preghiera para murid silenziosa del loro maestro, yang tertarik oleh questi doa insegna hening una sang guru preghiera mereka, vocale. Il Yesus Padre mengajarkan doa vokal. nostro Bapa insegnaci kami, a pregare
Ajari chiedono ai kami untuk discepoli, a berdoa. Gesù, Para e murid Gesù ci meminta insegna kepada una preghiera Yesus vocale, dan il Padre Yesus nostro. mengajarkan E doa lì è vokal, tutto, Bapa in kami. quella Dan preghiera. semuanya ada di sana, di dalam doa Tutti itu. dovremmo avere l'umiltà di certi anziani che in Kita semua harus chiesa, memiliki forse kerendahan perché hati ormai dari il loro orang-orang tua udito non è più tertentu yang fine, di gereja. recitano a Mungkin messa karena voce le pendengaran preghiere mereka tidak lagi che baik, hanno imparato da melafalkan bambini, dengan tenang doa yang mereka riempiendo la pelajari navata tatkala degli anak-anak, svegli. mengisi bagian tengah Quella dengan preghiera bisikan. non disturba il silenzio, Doa itu tidak ma mengganggu testimonia la kehening, fedeltà al dovere tetapi delle justru orazioni, bersaksi tentang praticata per kesetiaan tutta pada una vita kewajiban berdoa senza venire yang mai meno. dipraktekkan seumur hidup Questi tanpa oranti della pernah preghiera gagal. umile sono spesso i grandi intercessori Para delle pendoa yang rendah parrocchie hati ini sering Sono le menjadi querce pendoa syafaat yang che hebat di di anno paroki. in anno Mereka adalah pohon allargano le ek yang dari fronde tahun ke per tahun offrire ombra menjulurkan al maggior cabangnya numero di untuk persone. memberi keteduhan kepada banyak Solo orang. Dio Hanya Tuhan yang sa tahu quando kapan dan e seberapa quanto besar hati il loro mereka cuore fosse telah unito dipersatukan a quelle dengan preghiere doa-doa yang recitate. mereka ucapkan. Sicuramente anche queste persone hanno Tentunya dovuto affrontare orang-orang ini juga notti pernah e momenti menghadapi di vuoto, malam dan saat-saat però alla kehampaan. preghiera vocale Tapi si può seseorang restare selalu sempre bisa tetap fedeli. setia pada doa vokal. È come un'ancora, no? Ia seperti jangkar. Aggrapparsi alla corda per restare Seseorang lì dapat fedeli. berpegang pada tali dan tetap Passi cosa che setia passi. apapun yang terjadi. Abbiamo tutti da imparare dalla costanza di quel Kita pellegrino semua harus russo belajar di dari cui parla una ketekunan celebre seorang opera di pesiara spiritualità, Rusia yang il quale dikisahkan appresso dalam l'arte karya della preghiera spiritualitas yang ripetendo terkenal, per infinite volte yang la stessa mempelajari seni invocazione. berdoa dengan Gesù mengulangi Cristo, doa yang figlio di sama Dio, berulang Signore, kali. abbi Tuhan pietà di Yesus noi Kristus, peccatori. Putra Allah, Ripeteva questo kasihanilah solo. kami, orang Gesù berdosa. Cristo, Dia figlio hanya di mengulangnya, Dio, Yesus Signore, Kristus, abbi Putra Allah, pietà di noi peccatori. kasihanilah kami, orang berdosa. Si arriveranno grazie nella sua vita Jika rahmat se datang l'orazione dalam si hidup farà un kita, giorno jika satu hari caldissima, doa menjadi tanto da begitu percepire la hangat sehingga presenza del kehadiran regno kerajaan qui in mezzo a dirasakan di noi, sini, di se il antara suo kita. sguardo si Jika trasformerà fino penglihatan ad itu essere dapat diubah come hingga quello di un menjadi bambino, seperti seorang è anak perché ha kecil, insistito nella itu karena recita kita telah di una bersikeras semplice melafalkan giaculatoria seruan cristiana. Kristiani Alla sederhana. fine essa diventa parte Akhirnya, del suo respiro. doa itu menjadi bagian dari È pernapasan bella kita. la storia del Indah pellegrino sekali russo. kisah pesiara Rusia È ini. un libro alla mano di Ini tutti. adalah buku yang dapat Ti diakses oleh consiglio di semua orang. leggerlo. Saya sarankan Anda Vi aiuterà membacanya. a capire Itu akan cosa è la membantu preghiera Anda vocale. memahami apa itu doa vokal. Dunque, non dobbiamo disprezzare la preghiera vocale. Oleh karena itu, Qualche se no io kita tidak boleh meremehkan doa per i vokal. bambini e per la gente Mungkin seseorang ignorante. berkata, Io ini sto hanya cercando untuk la anak-anak, preghiera mentale, la untuk orang-orang meditazione, yang tidak tahu apa-apa. Saya il mencari vuoto doa interiore mental, perché venga Dio, meditasi, kekosongan Per favore, batin agar Tuhan non datang. cadere nella superbia Mohon, di jangan merasa disprezzare bangga dengan la meremehkan preghiera doa vokal. vocale, la preghiera dei Ini adalah semplici. doa yang sederhana yang Come ci ha Yesus insegnato ajarkan Gesù, kepada kita. Padre nostro che sei in Bapa cielo. kami yang di surga. Le parole che pronunciamo ci prendono per Kata-kata mano. yang kita ucapkan In qualche memegang momento tangan kita. restituiscono il gusto, Dalam beberapa saat mereka destano anche memulihkan il rasa. più assonnato Mereka del cuore, membangunkan bahkan Risvegliano hati yang paling lemah. sentimenti di cui Mereka avevamo membangkitkan smarrito perasaan la yang memoria. telah kita lupakan Ci portano per dan mano verso menuntun tangan l'esperienza di kita Dio. menuju Queste pengalaman akan Tuhan. E Dan di soprattutto atas segalanya, sono doa le vokal sole adalah in maniera satu-satunya sicura dengan cara yang indirizzano a pasti Dio le yang domande che mengarahkan Lui vuole ascoltare. pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita dengar kepada Tuhan. Gesù non ci ha lasciato nella nebbia. Yesus tidak meninggalkan Ci ha kita detto, dalam kabut. Dia Voi mengatakan quando kepada pregate kita, dite così. ketika kamu berdoa, E ci ha insegnato la katakan ini. preghiera del Padre nostro. Dan dia mengajarkan doa Grazie. Bapa kami.